It's time to sail bound to Bulado Port at Negros Oriental dito sa Gihulngan, alright? So mao ni ang atong kahimtang sa atong dagat mga koys, no? So as in, kani makita na gyud ang dagko nga balod, no, nga magtuya-tuya na gyud ang atong barko nga gisakyan ani mga koys, alright? Dagko na kayong balod karon mga koys sa amihanan mga koys, no? Kamusta kaha ang sa Santa Fe Bantayan Island, no? Padung sa Hagnaya Port, alright? Nagtuasik ang tubig dagat, alright? So atog yung makita mga koys, no? Dili na ni basta-basta nga balod mga koys. Aynoan, sama sa giingon sa uban, gagmay ra gihapon ni siya mga koys kay diri ra man ni sa Inter Island, alright? Tan-awa gyud ninyo pag maayo mga koys, no? Maong dili gyud lalim ang magsiman, alright? Kung dili ka kasugakod, ayaw na lang. Mao ni ang kuha nga video sa atong bridge view, alright? Kalma lang kayo ang dagat sa inyong paglantaw, pero ang balod nihapak na sa ibabaw, alright? Mukurog yun ang atong barko ug makapanggunit yun ka sa vibration. Punan pa sa kiling-kiling kung makustado ang posisyon. Nisaka di ay miani mga koys, no, aron masugat na mo ang balod, aron dili may magtakiling-takiling, kay delikado ang buhay natin. Makita gyud nimo ang paghapak o paglagapak sa balod. Sa ingon ani nga sitwasyon mga koys, no, nagkinahanglan jud ka og kaisog sama sa atong kinabuhi. Kinahanglan nato nga moagi og mga pagsulay, kung dili ka isog, lagmit kang mapilay. Maong positive lang permente bisag unsa pay mga daotan nga imong ikaagi. Kay naalay paglurang ang tanan nga kahimtang nga atong giatubang, alright? Kani nga video, kalma-kalma na ta diri. While gatimon ko, mauni ang akong na video. Aron ako lang mapakita sa inyo ang sitwasyon sa dagat kung naunsa na. Apan di gihapon ta kumpiyansa kay ang talsik sa balod perti gihapong taag-asa. Layo-layo pagid mga koys, no, ang isla para maabot ang atong lancha. Maong gunit lang mo diha mga pasahero kay maabot ra gihapon ta. Hinay ra ang atong dagan ani mga koys, no, kay sugat ta sa sulog. Labi na jud ang balod. Bahalag hinay basta safety lang ta kanunay, og dili kalimtan nga maghampo sa kaytas-an aron kita giyahan sa inadlaw-adlaw nato nga pagbiyahe sa kadagatan. Og diri na lang tataman. Pasalamat ko sa atong mga supporters diha. Salamat kaayo ninyong tanan.